નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે મુસ્લિમ સમુદાયનો મહત્વનો દિવસ એટલે કે રમજાન ઈદ, જ્યાં દશમુત્રો રમજાન પવિત્ર મહિનો કહેવામાં આવે છે, ત્યારે આજે ઈદના દિવસે સામૂહિક ઈદની નમાજ અદા કરવામાં આવી છે। ઈદ ઉલ ફિત્રની આ નમાજ ઈદગાહ ખાતે આ નમાજ અદા કરી રહ્યા છે। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع القدر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
صلى الله على النبي رحمة الوالدين صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
الصديق الصحيح رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام قتل الطبرة وأهل السفيان أمير المؤمنين عمر بن الفاروق مؤيد بالأحكام رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام حفظ الله المنان ناصر الأهل الإيمان جابر القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى سيد عامر مطعم المساكين والجهاد أمير المؤمنين علي بن مصعب صلى الله تعالى وسلم، وعلى الإمامين قادمين أبي محمد الحسن وعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه، وعلى أمه الشريفين مكرمين بنات حمزة والعباس رضي الله تعالى عنه، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والصابرين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنه. إنه أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عند المؤمنين ونساء الصالحين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما رضي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وسلم من صدقاتكم عن كل كثيرا وكثيرا نصفا تعما برا أو تاما ثمنا أو سهيلا، وأعلم أن سبب الفتنة والنفاق على كل خير مثله له نساب مبادر عن خوارج الأصلة لنفسه ولكبر الصبر وذلك الإنفاق. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر والطهر فيها من اللغو ونقص حكمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تغفر قلوبهم بالدعاء والصلاة على محمد المصطفى صاحب الصفات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بصفاء سلطنة العدل الذي يرجو شفاعة نبي الهداية أعظم الله تعالى ملكه سلطانه وفضل على العالمين بالرؤى والإحسان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن واجعلنا منهم وخذونا من قتل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله. إن الله يأمر
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر قل ينبغي عزهم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأجل وأجل وأتم وأعفو وأتم وأكبر. اللهم آمين یا رب العالمین. آج 2 رکعت نماز واجب فطر کی ادا کی ہے. یا رب العالمین قبول فرما، اس سے خطا ہو اس سے معاف فرما. یا رب العالمین پورے رمضان ماہ کی جتنی عبادت کی ہے اسے تو قبول فرما. یا رب العالمین ہمیں 5 وقت کی جو نماز فرض ادا کی ہے اسے قبول فرما دے. اس کی سنتیں بھی ادا کی ہے اسے قبول فرمانا. اس نے نفل یا عبادت کی ہے اسے بھی تو قبول فرمانا. یا رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنانا. یا رب العالمین ہماری زکات کو قبول فرمانا، ہمارے صدقہ اور فطرہ کو قبول فرمانا. یا رب العالمین جو قائد مثال ہے، یا رب العالمین ہمیں زکات کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنا دے. یا رب العالمین 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا اسباب بنا دے، ہمیں 5 وقت کے نمازی بنا دے. یا رب العالمین جو لوگ حج کو جانے والے ہیں، یا رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی لوگ جو حج کو ادائیگی کرنے والے ہیں، یا رب العالمین کی حج کو قبول فرما دے. یا رب العالمین کی طواف کو قبول فرما دے. یا رب العالمین کی صحیح کو قبول فرما دے. یا رب العالمین ان کو مینا میں ٹھہرنا قبول فرما دے. یا رب العالمین انہیں مدینہ منورہ کے اس سنہری شادیوں کا دیدار کرنے کا اسباب بنا دے. یا رب العالمین ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں بھی مدینہ منورہ کا دیدار عطا فرما دے. یا رب العالمین جو ابھی دنیا میں جو کچھ جگہ پر جو فساد چل رہی ہے، خاص کر کے جو پیلسٹائن میں جو نردوش لوگ جو شہید ہو چکے، یا رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا رب العالمین جو یتیم بچے ہو گئے، یا رب العالمین انہیں خدمت کرنے کی کوشش ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین جو بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں گھر واپسی کروا دے. یا رب العالمین ہمارے بڑوڑا شہر کو خوشنما اور ایک رکھے. یا رب العالمین ہمارا صوبہ گجرات کا خوش امید کرا دیجیے. یا رب العالمین ہمارے پورے ہندوستان میں ایک اور ایک عیسائی آزاد کرا دے. یا رب العالمین اس بڑوڑا شہر کی جو بارگاہ میں جتنے بھی خطیب آئے، رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما دے. یا رب العالمین مجھے شفائے کلی عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم میں سے جس نے جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما دے. یا رب العالمین جس نے نہیں مانگا اسے بھی عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. یا رب العالمین جو قرض میں ادائیگی ہے، یا رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کا معاف بنا دے. یا رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنا دے. وما الله بتعمل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تصفيح أجراد عيد مبارك. مسجد کی عیدگاہ کے آس پاس میں جو بھی لگی ہوئی ہے عیدگاہ کے لیے، اس میں اپنی حلال کمائی سے زندہ رقم لگائے اور ممبر کے پاس
मिंबर के पास ईदगाह की जोड़ी लगी है, वहाँ पर भी आकर मुझे भी देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो अतराफ में मस्जिद की मदरसे की गोलियाँ बना रहे उनको भी अता फरमाए और एक दूसरे से ईद की खुशियाँ मुबारकबाद दीजिए, एक दूसरे से मुआवजा दीजिए, एक दूसरे से मुकाफ कीजिए। हाँ, ईदगाह की जोड़ी मस्जिद के मदरसा रवींद्र के पास रहती है, वहाँ पर आकर आप ईदगाह की जोड़ी में जो भी आपको जिस तरह आपके अल्लाह ने आपको नवाजा है इस तरह आप यहाँ पर जिंदा रकम देते हुए जाइए। अभी हमारे ईदगाह की जोड़ी मिंबर के पास लगी हुई है, वहाँ पर आकर आपको फेर वर्कर जाओ। ईदगाह की गोली मिंबर के पास लगी हुई है, वहाँ पर आकर अपनी अलार्म लगवाने से ईदगाह की गोली मिंबर के पास लगी हुई है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब बरकत अता फरमाए। गोली ईदगाह की गेट पर भी लगी हुई है। ईदगाह की गोली मिंबर पास लगी हुई देखिए, उसको लेते जाइए। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। રમઝાન ઈદ પર્વની ઉજવણી સાથે આજે મુસ્લિમ સમુદાયનો મહત્વનો પર્વ એટલે કે રમઝાન ઈદ, ત્યારે આજે તમામ લોકો આ નમાજ અદા કરીને એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે અને રમઝાન ઈદની પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। શહેર સાથે વાત કરીશું સાથે તમામ લોકો ઉત્સાહ તમામ લોકો એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે અને ઈદ પણ આપી રહ્યા છે। બોલાલો તમામ લોકો દ્વારા તમામને શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી રહી છે। ત્યારે नीचे आ जाओ। जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम देख रहे हैं, ये हमारे आर्मी भाई के इस्लाम भाइयों ने अपनी बहुत दिल से करवाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में अमल में खूब बरकत अता फरमाए और दुआ करने की कोशिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला जो खैर व बरकत अता फरमाए। आज नमाज अदा करवाने पर्व છે। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी हाजी વડોદરા શહેર ખતીબ આજે ઈદ ઉલ ફિત્ર એટલે રમઝાન ઈદની ઈદગાહ મસ્જિદમાં ઈદગાહ મેદાન ખાતે 2 રકાત નમાજ અદા કરી અને રમઝાન માસમાં જે ઇબાદત કરી અલ્લાહ તાલા પાસે દુઆ કરી છે કે તે કબૂલ ફરમાવે અને સાથે સાથે આપણા
શહેર રાજ્ય અને દેશ માટે સુખાકારી માટે દુઆ માંગી છે. સાથે સાથે વડોદરા શહેર આપણો સંસ્કારી નગરી છે અને આપણે સંસ્કારમાં એ ગળગુઠીમાં રૂપે વસેલું છે. આપણે આશા રાખીએ, ઉમ્મીદ કરીએ. હું વડોદરા શહેરના તમામ નગરજનોને મેં અપીલ કરું છું કે આ ઈદ સાદગીપૂર્વક નિભાવે અને વડોદરા શહેરના તમામ નગરજનોને હું ઈદ મુબારક પાઠવું છું. સાથે સાથે હું વડોદરા શહેરના તમામ વહીવટકર્તાઓ કે કોર્પોરેશન અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે સહકાર મળ્યો છે એના માટે હું એમનો આભારી છું, એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સાથે સાથે આ મીડિયાનો બી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જે તમારા માધ્યમ થ્રુ મારી અવાજને એ પહોંચાડે છે. એના માટે હું સમગ્ર જનોને હું ઈદ મુબારક પાઠવું છું. ચલો આપણી સાથે ઝહીર ખુરેશી છે, એની સાથે પણ વાત કરીશું. ઝહીરભાઈ, શું કહેશો? આજે ઈદ પર્વની ઉજવણી કરી છે, સાથે સામૂહિકના પણ ઝહીરભાઈ, આજે ઈદની મુબારકબાદી બધાને આપી રહ્યા છો, એ સામૂહિક ઇબાદત આપવામાં આવી છે, શું કહેશો? આજે ઈદના પવિત્ર દિવસે વડોદરા શહેર ખાતે ઈદગાહ મેદાનમાં ઈદની નમાઝ અદા કરવામાં આવી. સાથે સાથે આજે સમગ્ર શહેર અને દેશ માટે આજે અલ્લાહ પાસે દુઆ માંગવામાં આવી કે અમારા દેશમાં હર હંમેશ સુખ, અમન, ચેન અને શાંતિ રહે. અને હું સૌને ઈદની મુબારકબાદ પાઠવું છું. સૌને ઈદની મુબારક પાઠવું છું તેવું ઝહીરભાઈ ખુરેશી, જેઓ ગનીભાઈ ખુરેશીના પુત્ર છે અને તેઓ આજે તમામ કહેવાય છે કે આ તમામ જે મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો છે તેઓ દ્વારા આજે આ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. जो बच्चे यहाँ पर खिदमत भी देना चाहते हैं वो भी मुझसे मुलाकात करके जाए. વડોદરા.